May ilaw na. Tarat. Ayun si tarat namin, no. Nanonood, ang bait ni tarat, natay. Busog kasi, busog. Tarat, tarat. Tarat. Tahimik lang siya, oh. Ha? Tarat, 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 tarat. Dali ka, dali. 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 Tarat. Dali ka, dali. Dali. Ano yun? Tarat, tarat, tarat. Subuhan mo nga ng pagkain doon, Tin. Kuha ka. Ando doon, Tin. Tingnan natin kung kakain pa uli. Tarat. Pumasok lang ito dito sa amin si Tarat, eh. Ang bait-bait to. Parang hindi nagpo-focus sa lupong ko. Ayan, pakainin mo dyan. Ayan. Walang kabusugan. Ha? Isa pa? Isa pa? Dali. Busog. Maya-maya yan. Turok. Ay, narinig. Turok. Ay, tama yun. Parak. Kaya na uli. Dali. Ayan na dyan. Kaya na uli. Ayun, oh. Ayun, oh. Ala. Ay, puta. Yan at pag nakakaibak na naman, oh. Dali ka, dali. Tarat. Dali. Kiss, dali. Kiss. Tarat. Ang galing ni Tarat. Tarat. Kiss. Galing, ang bait. Tarat. Kiss, dali. Galing ni Tarat. Kain ka pa? Dali. Andyan sa buwan. Dali. Ang galing ni Tarat. Ito maganda, may kasama. Oo. Mahahanapan ko rin yan dyan. Ay, pugad dyan eh. Tarat. Ayan na, lumipad na sa'yo. La. Liga, dali. Dali. Halika. Dali. Tarat. Kiss, dali. Tarat. Kiss, dali. Tarat. Hindi siya ilap, eh. Dali. Gutom ka pa? Gutom pala. Kumain. Gutom. Ang galing. Tarat. Tarat. Ayaw. Tingnan natin dyan. Tarat din yan? Ano naman yan? Red Vented naman. Red Vented ba? Pareha lang. Ano kayo pinapakain? Ano ko napakain ba? Uod siguro. Excuse me. Uod yan. Ano, Tarat? Tahimik lang siya dyan, oh.
Tarat, 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 tarat. Tingnan mo kung kain pa. Dali. Ayaw na. Busog na. Tarat, 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 tarat. Tarat, tarat, tarat,